Kota juga sama saya bos menunggu jalan itu polis bos menunggu bos jangan mau apa gambar kalau foto bareng-bareng kantor keperawat tuh apa-apa berarti mobil ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ତେଣୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ତରଫରୁ आंटी बरफ देना बरफ 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 मिसिक अच्छी आउ टिके दे दो ना एक्स्ट्रा बरफ दिया हुआ चिल अच्छी पियो तो भल लगे ना ये चिकेन भल अच्छे ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ି ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ